uba fo musa ka botala nga muso mana kenyanga chugo sinaya bina fadia bina musa ka botala nga bebina jira ko mbolo ben kosoro seben che ka temeto cheka e wa fon fe sitai anoke ati delika fon fe ke anoke ka jira balmo ladron ko kambada wali abisekola alaba mina ni jurujugu tawi alaba mina ni kebali kewi alaba herebina ni gwafarawi anye bala atleni shiti labankanye ni nyama bari machero mina furuku bige nyonkoro wali mayawere bichen asinfe adun shi madabo jakuya kula adun dabora fonfe kama labanti koyi aywa afo arte sigi koraloma ni mimi duba kono bekata bekake nganiala akana ke jakuya kwe akana ke waso kwe nyana akake drama yasra boli ne masomi moyo Alexis oyoro famiyara anga folibiye isaka wa anga bima welele amena fereke ani alega sega nyokola soro ni obetalike Ousmane Almoudoula ametaka anga nege trafitiku fanfe awata fliture ka fara makanja kiteka Ousmane Almoudou ale aunga bima welele isaka ba masala bena talike fenjume amena fen fla nyine ngalike kaso yake kabinde nando akumfora kafoko kuma nyoko ya obena damne kura local metro o local la fasa jekulo ani tamana marabako nyuma kaso yake atila digindo grande bine jamana kan local metro tiendo uka article 39 nyine ni besina ga uyafo communiqué officiel c'est fait ku ye baraw nyongiri ka ni jamana la hala o akumfora denendo ko kuma nyoko ya obedamne kaso yake grande willa ga maseka ke kunyana bo hingaleke ani fenani don kura mi fora ko lokale be tawala ni ameni ni ngale flake Ousmane Almoudou la ni la ben sabatili Ousmane Almoudou ini sokama era tura Ousmane Almoudou eye synergie o pala selaye aw ni gouvernement nganga nyogoye denendo ka Kenya ni kuma nyogoye article 39 o lawale alika akokara jugodi anya me ka bora dogokoro mu ya bo adogokoro kaba ndiko ajaranye kalaban kala befo ajaruye effectivement asya abu de région sora quand le gouvernement ça va passer donc que article 39 ko ka awo ba négociation ko mo parce que nous négociation de la préparation de déposer et comme on va faire une négociation directe awo avoir encore les mêmes tâches que gouvernement m'a dit que aller gouvernement de ce mais c'est au-delà parce que nous négociation de deux parties on a fait leur volonté avec le dialogue d'abord là nous mais voilà nous ça qui donc à taler parce qu'il faut tout voilà de recréer avant que la suite attara pour faire encore parce que avec tout ça de Dakar elle a plateau là que la donne dès que c'est effectivement un plateau donc on a vraiment un plateau aywa allô Ousmane Almoudou odu yani ka kon o négociation dal ne kunga on kumbora ka ko ka bena baraw damne ka Kenya ni aka la nyinu ye o ko be tugori yalma négociation fora o be fusiri aka olula o ngani yaula wa kaba manyiri gal pamu ngo kibari aw kumbe ko aw kungo ka bena wulika jow damne ni jamana ma aka ko ta sebela négociation damne le o be fusiri aka o wulika jow ngani yaula wa non depuis il faudra voilà certificat de l'éducation on a parlé allez réseau la barafekile on a beaucoup que avec la dette awo ambe romina bi certificat de l'éducation c'est le 15 octobre ma pomme aussi communiqué sur le c'est clair que la ligne qu'on met sur la fekera forcément mouvement bi mais ambe romina bi ama pomme aussi candidat baraf la candidat grève candidat baraf la pomme aussi aywa c'est ça dara très yana entretien da dan amma sara ramla wala ni bolaka ataka auko parce que amma kuma
mais pour le moment à mon avis on peut aywa Ousmane Almoudou ñiningali ye don fora septembre kalo kile tan woro ko école be ta ola aw kodi bon tan woro septembre tan woro je pense que mon ma décision do bora le 29 septembre 2021 décision kono kala doka wala ya période il faut que la question année scolaire 2021-2022 la décision là-bas année scolaire rentrée scolaire 2022-2023 quand on 2023 c'est septembre donc je pense que nous devons faire ça depuis 2021 pour atteindre maintenant problème est drôle je pense que c'est septembre mon chapa hakim lako akagele vu la réalité yoro do be localité de na ko ko fa le 16 septembre akagele ko donc mais école ta ani école blanc le ministère de l'éducation de prérogative ay école karamo ye ay technique mais na ni gara hakilla pour que ko ko te gagner to ni amba fini donc be ba do bi 16 septembre ko ni akagele ko amora ni ta orientation mo la pour 16 septembre de vendredi demain oui ko ko demeta don vendredi total donc bon ko te do de non wita mardi wita mercredi wala la partie jeudi 22 septembre donc on pense que déjà kala ramadan la perturbation de la doala c'est que clair que le dernier mois région ministère de l'éducation nationale et je pense que nous fana mo ka amié ni ko tenu compte ça pour que cette consensus doit être sur pour que bien que la gens pour le o kora ko problème te aw école maître fan fait kérengana synergie école maître fan fait les 16 la sake ngo o kora ka foko synergie école maître problème faut été le 16 septembre la aw fan fait mais na décider on n'a pas le choix okay. Aywa. Le prérogative qui relève du ministère de l'éducation nationale. Okay. Nous sommes dans le batu karata minde mo ko de le ça c'est ça sinon là si c'est hospitalisé on n'a pas le choix de ça aywa message du membi bolo kanyashi école maître ou mali fantan nani bela jelen fait non bu befo ka ku chetri aye décision do ta waka de la mo chama ko masaba parce que jamana ko be gelala are akata aye jamana mara bagay panaga seka initiative d'Ota, une crise solution yana réflexion. Je nous appelle à la mobilisation. Li rentré carrément, yoro, Ousmane Almoudou, Ambifo. Merci beaucoup. Merci bien. Oui. Ningunye minye local metro ka syndicat jekulu mina to ko syndicat c'est synergie mini asigra tenga ka so eke olupulo hake do be no okanga di oluma ka so ka stika no blala olukon go ko kalo inkle tan woro kuma ko problème tala olu fa yo ka so eke ka fora amena ka mo chama ko ni kirini wo yo ko ni lendo o de masa o fana go ko atebe ko ka so eke ko lu kuma après école de Minasani à côté le mettre taille la olu joro ka boala nga de masa o fana joro ka boala école de Minan ka fara minye école de inscription waru na to bele de ka so ke kana nyina ka fogo be fana ni dente école publique la o be nyoro bala ni école Minan ni fini mun be sa école de onye mo ko ka so ke septembre ka lo kletan woro o dokokun keleni kle damadoni o sira septembre kalo kile folo o kala jal nube a bla 22 ko fe doni o fana mi se ka nya o ba to o la ko ni mo ko min ko ama ko femere an rebe ministère de me ko tiki isaka sigi ka fo kon kanga ke alsa ko la imbato bembe se ka soro ala chogam na toro te boala fan flash wa fora ka fo ko shini alamsa ko sigi ka fo do kuma be sina donc o sigi ka fo no ici kerami peut-être que ce sera o na fa be bonya kosobe ko en kun kan ko la donc sigi ka alamsa donc be ma ko ndo bora mina jabi min borula o mawnu tanu blado 8h sanga binani ani kelen soro amena wala li kene dayele an kanu bagawi
Isa Kaba walawalali o wagati sera i bisimila. Saha an bɛ foli kura ka ɲɛsin an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma n'an filɛbagaw mana kɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu b'an lajɛ kɔkan jamanaw la an b'a dɔn k'a fɔ olu caman bɛ yen nɔ olu bɛ kunnafoni sanuman sɔrɔ an sababuya la o kama an b'a wajibi an yɛrɛ kan an b'an poro an yɛrɛ kan kunnafoni ɲuman ye min hali kuma dɔw la n'a dɔw t'a faamu an b'o de di kɔfɛ tagalen ɲɛfɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko anw kun ye min fɔ k'o de ye tiɲɛ. Sika foyi tɛ a la Isa Kaba bi sɔgɔmada in na an ka kumasen sugantili sen fɛ an sera fɛn min ma bi o de ye mystère ye. Mystère Isa Kaba mystère ye fɛn sugu jumɛn? Mystère bɛ tali kɛ dibi-dibi ko kan dibi-dibi ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ni mɔgɔ tɛ se ka i sɔnni sigi a kan k'a fɔ ko a ko ɲɛdɔnnen don mystère bɛ tali kɛ ko dogolen kan ko dogolen min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko masina bɛ yen nɔ ko dɔ b'a jukɔrɔ nka an sigalen don n'o y'a sɔrɔ ko ni o y'a sɔrɔ a ko bɛ mɔgɔ minnu kun kan n'olu tɛ ka ko dɔ dogo a ko kun kan mystère bɛ tali kɛ fana ni ko minnu ni u bɛ tɛmɛ mɔgɔw ka dɔnko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la les choses surnaturelles ko minnu ni a bɛ i n'a fɔ ala ko a bɛ i n'a fɔ jinɛ ko a bɛ i n'a fɔ ko wɛrɛw minnu ni mɔgɔw kɔni bɛ hakilina dɔw de fɔ mɛ mɔgɔ si tɛ se k'i sɔnni sigi a kan tigitigi k'a fɔ ko nin de don a zɛrɛ nin jɛ kan olu n'a ɲɔgɔnna donc mystère ye ko dɔnbali dibi bɛ ko min na ko min dogolen don. Dibi bɛ ko min na ko min dogolen don Isa Kaba anw b'a fɛ ka dɔn e bɛ fɛ ka mun de fɔ sɔgɔmada in na ko jumɛn de dogolen don dibi bɛ situation jumɛn sanfɛ? Dɔgɔkun 2 ni tile damadɔni tɛmɛnen kɔ ministre Choguel Kokala Mayiga ale kunkanko la an ka tiɲɛ fɔ mystère bɛ autour de cette situation dibi-dibi b'a ko la ko dogolenw bɛ a ko la kosɛbɛ ni maa caman kelen kɔ ka baro kɛ maa minnu n'o bɛ tali kɛ M5 mɔgɔw kan maa minnu n'o bɛ tali kɛ M5 fandɔn kan maa minnu n'olu bɛ tali kɛ jamanaden gansanw kan maa minnu n'o bɛ tali kɛ Choguel Kokala Mayiga kɛrɛfɛ mɔgɔw maa minnu n'o bɛ tali kɛ minnu yɛrɛ fana ni a tɛ kunkilenna kelen ye baara ninnu taabolo la conclusion bɛ tirer i b'a ye k'a fɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ dibi-dibi bɛ ko in na dibi-dibi bɛ ko in na an y'a fɔ yan nɔ n ko tiɲɛ don premier ministre man kɛnɛ nka premier ministre man kɛnɛ mɔgɔ camanba bɛ yen hali minnu ni a ka kan ka kunnafoni dɔn premier ministre lahalaya kan bi bi in na kunnafoni jɔnjɔn tɛ olu bolo premier ministre lahalaya kan fo a bɛ ka se hakɛ dɔ ma premier ministre masuruna mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu dusukun bɛ ka fitinɛ kun jumɛn na parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko dɔ dogolen don olu la ko dogolen don u la kun jumɛn o bɛ ministrew la o bɛ M5 disibaw la o bɛ hali Choguel yɛrɛ ka tɔndenw ni o ye a ka MPR tɔndenw ye olu dɔw bɛ yen nɔ minnu bi na a ka kan olu k'a kibaruya dɔ kibaruya min bɛ yen donc o bɛ ka kɛ sababu ye olu bɛ k'u yɛrɛ ɲininka est-ce que mɔgɔ dɔ bolo tɛ dugu ma ka Choguel ka bana k'a dramatiser n bɛ ka min f'i ɲɛna mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu kan k'a dɔn Choguel lahalaya bɛ cogo di bi mais olu dɔw bɛ yen hali olu t'a dɔn Choguel bɛ yɔrɔ kelen na gɛlɛya b'o niveau la siga bɛ ka don mɔgɔ dusukun na mɔgɔ caman ni mɔgɔ dɔw ye baro kɛ minnu yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲininka est-ce que tiɲɛ dɔ bana bɛ Choguel la mais est-ce que Choguel ka bana mɔgɔ dɔw m'u profiter o fɛ ka Choguel kɛ i b'a fɔ ko kasoladen nasuguya dɔ k'a bila kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ k'a senbɔ baaraw la ɲininkali bɛ ka kɛ olu bɛɛ la donc mystère ba de bɛ autour de Choguel aujourd'hui mystère min ni a continuera o cogoya la ten tɔ bourdonnements ni fɛn wɛrɛw bɛ ka commencer ka bɔ minnu ni mɔgɔ t'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ kɛ fitinɛ ye mais f'u kan ka siri u dan na joona ka kunnafoni di walasa min man di an si ye o kana kɛ min man di an si ye o ye mɔgɔw dusukun kana fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ fanga cɛ fanga kɔnɔ Choguel dɛmɛbagaw de b'a la kanubagaw de b'a la mais kanubagaw ni dɛmɛbaga minnu b'a la ni u ma a kibaruya sɔrɔ tuma dɔw la kibaruya kolon fɔlɔ min mana cun mɔgɔw b'o de minɛ ne y'a fɔ tuma o tuma n ko o erreur bɛ anw sɔrɔ tuma o tuma i b'i to nin cogoya la tan dɔ bɛ na ka na kibaruya kolon dɔ di dɔrɔn o kibaruya kolon o récupérer bili bɛ gɛlɛya mɔgɔw bɛ to boli la o nɔfɛ k'o démenti k'a fɔ k'i b'o ɲɛfɔ k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ i bɛ to o la fo ko wɛrɛw bɛ bɔ a kow kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma se o hakɛ ma an bɛ yɔrɔ min na i komi sisan mɔgɔw mesurelen don halisa Choguel ka bana ko in kan o de kama a ka kan que mɔgɔ minnu ni a ko bɛ dibi-dibi la olu bolo u k'u ka responsabilité ta
u ka ɲɛfɔli dɔ kɛ ne m'a fɔ k'a fɔ k'u kana fɔ ko ni bana de bɛ Choguel la mais u ka ɲɛfɔli dɔ kɛ ka version officielle dɔ di jamanadenw bɛ min minɛ n'u ye version officielle dɔ di ka kibaruya dɔ di jamanadenw bɛ min minɛ o bɛ kɛ sababu ye kuma o kuma ni kunnafoni kolon ko k'a bɛ carré minɛ o kunnafoni o bɛ se ka kɛ k'o contrecarré mais n'a tora nin cogoya la tantɔ ni kunnafoni kolon kelen folo la sisan Choguel ko kan a bɛ se ka gɛlɛya wa mɔgɔw bɛ to o kunnafoni kolon o fake news gestion na parce que n'o suguyaw kɛra i bɛ taa sɔrɔ en général o suguyaw la i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛma yɔrɔ dɔw b'a la galonma yɔrɔ dɔw b'a la dantɛmɛ dɔw b'a la sɔnni i ka tila o gestion na k'a fɔ ko ninnu bɔra nin kalama cogo di to t'a bɔ tantɔ o b'a sɔrɔ ko taara yɔrɔ jan. Il faut faire attention. Isa kaba o la sisan Choguel ka banako lahalaya dibidibi min bɛ a ko kɛrɛfɛla la yalima mun de kan ka se ka kɛ sisan walasa ka se ka dibi wuli ka bɔ yen a ma fɔ ko ka Choguel ka bana exposé mais ka ɲɛfɔli kɛ a ka situation kan min b'a to a ka lahalaya jɔnjɔn bɛ se ka dɔn a kanubagaw fɛ cogoya minnu na. Kɛcogo fila b'a la kɛcogo fɔlɔ ye min ye mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu bi olu ni kunnafoni sɔrɔli ka kan olu dɔw ka wele ka kunnafoni d'u ma nin lahalaya in de bɛ yen nɔ olu fana dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ Choguel masuruna mɔgɔ dɔw dɔn walima minnu bɛ se ka kibaruya lase kibaruya minnu ni Mali ye kuma kɛ jamana de ni o kibaruya dɔw tuma dɔw la kibaruya dɔw bɛ yen nɔ i b'i tugu k'u fole a version officielle tɛ di mais u bɛ na u b'u yɛrɛ sɔrɔ carré kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ da garantilenw de y'a fɔ o bɛ yen nɔ n'u ma se k'o kɛ u ka kunnafoni gouvernement porte-parole du gouvernement ya bɛ premier ministre par intérim bolo bi ni ministre wɛrɛ bɛ yen ka communiqué officiel dɔ sɛbɛn ka bɔ téléjournal la ka lahalaya mɔgɔ point dɔ kɛ ça ka point dɔ kɛ an ye o fɔ hali covid gestion la yan nɔ ko mɔgɔw kana to dibi la point dɔ ka kɛ k'a fɔ premier ministre bɛ nin lahalaya in kɔnɔ bi a bɛ tantɔ a bɛ nin yɔrɔ masina na hali n'a yɔrɔ sécurisé len don parce que il n'est pas normal que mɔgɔ min ye premier ministre ye o fariganen dalen don yɔrɔ min mɔgɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ taa ka taa poison k'a kɔnɔ foyi ko o yɔrɔ yɛrɛ tɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna fo mɔgɔw bɛ kuma la a taara Turki a bɛ Canada denmuso fɛ yen a bɛ yen fɛ kuma caman na a caman a ka fɔ cɛncɛnni ka tiɲɛ na a bɛ nin yɔrɔ masina na il faut être responsable un état bɛ bonya a ka responsabilité de kɔnɔna la mɔgɔ tɛ état sanfɛ jamana kɔnɔ état de mana fɔ ko min don o de ye version officielle ye wa a bɛ wajibiya journaux bɛɛ kan n'i tɛ ko wɛrɛ ɲini i k'o version officielle de ta ni a bɛ ɲini anw kumakɛlaw fɛ n'an tɛ ko wɛrɛ ɲini hali bi version officielle ye min ye c'est que Choguel bɛ repos forcé de la alors que an bɛɛ b'a dɔn jamanaden bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ ko Choguel tiɲɛ na repos forcé tɛ donc an ka bɔ o kɔnɔ min bɛ yen nɔ o ka fɔ jamanadenw ɲɛna o bɛ dibi ni fɛn wɛrɛw parce que suspicion bɛ ka caya bi na Choguel masuruna mɔgɔ caman fɛ ko sɔrɔdasiw y'u profité Choguel ka bana fɛ k'a déclasser k'a bila retraite anticipée la diyagoya la k'a bɔ premier ministeriya la wa u kɛlen don k'a dogo olu la n tɛ k'an dogo i la mɔgɔ dɔ a dɔ y'o fɔ ne a masuruna mɔgɔ ba dɔ y'o fɔ k'u ye Choguel ka bana dramatiser ka Choguel bɔ premier ministeriya la k'a dogo olu tɔw la parce que a bɛna a version f'u ɲɛna donc il faut faire énormément attention ni o kumaw commencera ka bɔ et que version wɛrɛ ka na min ni fake news min labɛnnen don k'a ɲa k'a cɛ ɲa a bɛ taa k'u bolo dan donc u k'u méfier o la. Siga tɛ o la Isa Kaba an dalen b'a la wagati nataw la situation kɔni a bɛɛ lajɛlen na dalabɛn halisa an bɛ nɔgɔya da kɛ PM ye Isa Kaba kuma kuncɛ kuma ye dɔrɔn i y'a fɔ an bɛ dugawu don kɛ min ye premier ministre ye farigan min b'a la Ala ka farigan nɔgɔya ani fana ni k'a ɲini hali na fɛn dɔ ye fulaw jalaki o tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ Choguel masuruna mɔgɔ caman bɛ yen bi na minnu ni o dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ mais halisa u k'u poron u dusukun kan manifestation ko kuma bɛ minnu da u k'a bila
conférence de presse ko kuma be munu da u k'a bila parce que ko mana se hakɛ dɔ ma a bɛ taa ka bɛɛ bolo da o fana b'u bolo da u dusu kan être patient nin dɔw bɛ se ka kɛ kumakɛ ɲɔgɔnya la maakɔrɔbaw b'u yɛrɛ cɛla maakɔrɔba minnu n'olu bɛ se ka wuli ka taa u sigalen don mɔgɔ minnu na k'olu ye nin fɛn kɛ minnu bɛ se ka wuli ka taa kuma olu fɛ k'a f'u ɲɛna tiɲɛ ka tiɲɛ na a ye kibaruya d'a ma o la kibaruya bɛ di olu ma donc minnu surtout a jeune lakaw k'u bolo da u dusu kan pour le moment. An dalen b'a la faamuyali ɲuman o bɛna kɛ Isa Kaba wa bilasiralikan ninnu fɛnɛ o bɛna ta ba la folikanw b'i bolo. Folikan a filɛ ka fɔ an ɲɛna ko kapu ni bete ko olu fɛnɛ ni bi ko olu jaabi bɛ sɔn ka bɔ nɛgɛ kanɲɛ 16. Ayiwa. Baasi tɛ n'a kɛra cogo min a kibaruyaw bɛ cari. Ayi m'a faamu ko bagi ni bete jaabi ma bɔ nka o bɛɛ la ko u b'a la k'u bɛ école ta ka tile 16 n bɛ a rectifier bete ni kapu olu jaabi ma bɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ olu jaabi ma bɔ alors que olu jaabi ma bɔ a mana fɔ ka école ta kalo in tile 16 Basɔrɔ Hayidara de ye message ci ma nka ma message kalan ka ɲɛ an bɛ foli di a yɛrɛ ma fɛn o fɛn bɛ message ci a ma k'an kunnafoni Musa ko k'i fo Musa Gindo fiston k'an kun famana dɔɔni oui k'a kun bɛ taama na a yɛrɛ bɛ hali Segu nin wagati la an b'a fɔ yan fo Segukaw fɛ Samba Tajegura alias Kamaleni i tun bɛ Buguni i nana an b'i fo ka Basɔrɔ Hayidara fo ka kanubagaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Musa Hayidara ale fana ni ka final o bilalen bɛ nin dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna la final min ni a bɛ ka taa an bɛ Musa yɛrɛ fo a ka initiative la ka kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo a cɛli yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Amara Sila radio Tisa an bɛ a fo ka walima da a fana jɛmukan in ka d'a ye kosɛbɛ an bɛ Aba n'a ka denbaya fo Segu Bajɛ ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ka Yatasayi fo ka foli di min ye Bamindaw a n'a barokɛ ɲɔgɔn ni o ye Ba Minata Danbele a ka cɛmuso an b'o fo ka Madu Jara fo ka foli ba di ka MBB karamɔgɔ Musa Bala Balo yan fo Segukaw fɛ yen nɔ Lasine Jara ani Baba Kulubali dibiteri Titanic mɔgɔ an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo Fanta Tumata Bugunikaw an bɛ foli di Buguni radio Buguni kunkan an bɛ foli di a ɲɛmaaba ani a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔ kari o kari ne bɛ wele yen nɔ ka se ka dɔ fɔ jamana kunkan ko kan a ka di yenkaw ye kosɛbɛ maa o maa bɛ kunnafoni in na an bɛ dimanche o dimanche an bɛ foli di u bɛɛ ma. Bɛɛ lajɛlen bɛ fo Isa Kaba an bɛ an kɔrɔkɛ ka foli kɛ Ibrahim Sanogo Iba Segukaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso Musa Kamara fana bɛ Kidal jamukan in tɛ fɔ a kɔ Kidal an bɛ Kidal ka bɛɛ lajɛlen fo Musa Kamara tɔgɔ la chaîne de bɛɛ lajɛlen b'a dɔn chaîne de Musa la nka bibi in na a bɛ Kidal de ale de ye an ka ambassadeur ye Kidal ni ko bɛ Kidal kunkan an b'ale de ɲininka a b'a kunnafoniw jɛlen d'an ma an b'a fo ka honorable Jarasuba fana fo a fana bɛ lamɛnni la nin wagati la. An ka foli bɛ o bɛɛ lajɛlen ye an bɛ Kopa fo Gawokaw fɛ yen nɔ jɛmukan in kanubagaba don Ousmane Sagara ne den don ka bɔ ministère de la défense la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di i ka Ousmane Sagara dɔ in taara États-Unis dɛ Sagara oui yan Sagara Weekly News Weekly News taara États-Unis an b'a fɔ yan fo États-Unis dɔgɔnɔw jamana ye foyi don avion kɔnɔ sisan ka taa fo États-Unis an b'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Bamidu Kulibali la an bɛ ale fo nin wagati kofɔlen in na an bɛ Tɛnɛn Dunbiya fo Aseyi Bokum kɔnɔna la Umar Kɔnta an bɛ ale ka foli kɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ a n'a furumuso fila ko u ni sɔgɔma Babani ka Usman ale fɛnɛ bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ ka Adama fɛnɛ fo ɲɔnɔn an kanubagabaw bɛ ɲɔnɔn Isa Kaba an bɛ taga Selengekaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ an kanubagaw caman fɛnɛ bɛ Selengekaw fɛ yen nɔ oui an ka foli bɛ u ye fɛn bɛ tali kɛ Madame Sal Tanti Jaba la an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di ale ma Tenga Jara ale bɛ ATT Bugu 1008 logement na an b'a fɔ kosɛbɛ i b'a furumuso Mamu Fode Mamu Foda Mamu Foda an b'u bɛɛ lajɛlen fo Segukaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ Aminata Konanji ani Lakare Mariette olu fɛnɛ bɛ Segu Antoine Solange Dambele ɲɛma denkuranin sɔrɔla denguli ye sibiri ye Inch'Allah an bɛ taa tulu k'an tigɛ la yen sibiri don Isa Kaba i sera sabali n'Ala ye samedi yira la an bɛ taga ɲɛma ka degun yɛrɛ la k'Ala ka bɛɛ ni balo Tijani Sinɛntan an bɛ ale fo Bamako suguba kɔnɔna la ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an se kɛra kibaruya minnu ye k'a di aw ma bi renouveau matin kɔnɔna na o tun de ye nin ye an bɛna wuli k'an sigiyɔrɔ to Adel Samake bolo ale bɛna dugu kunkanko kɛnɛ sigi o la ni Ala ma basi k'an na sini sɔgɔma 7h15 an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Jamus